ए गाँटा कृषि प्राधान्य गाँ एटी बहुत लोक चाष करती धान और पनीपरिया छड़ा बहुत पोखरी अच्छी ए गाँव में माछ और चिंगुड़ी चाष भी करती। ए गाँव जड़े डाकी सी होती सानंद चंद्र साहू सी डाकी आज बढ़िया बढ़िया आइटम देखेबे शिखेबे चखेबे चलन जीवा देखा आज आज कौन देखो शिखौ। ए नमस्कार माजी नमस्कार मजे नमस्कार भल अच्छे ये होती सानंद मौसा सानंद चंद्र साहू ये होती माउसी एम डाकी आज कौन बढ़िया खांटी ओडिया गोटे कौन आइटम देखेबे कौन देखिए आज शिखा आज गोटा बिल माछ छोट माछ हाँ छोट माछ पोड़ा पत्र पोड़ा अच्छी छोट माछ ता संगे रे अछि भंडा कदली भंडा और माछर पत्र पोड़ा अरे वाह चलो सकुन जीवा म माछ बिलु नै आसीबा बिलु जीवा देखुंती आम गाँ बिलर माछ अंधुड़ी रे केते बढ़िया धराई। माउसी एटा जो कदली भंडा आ ओइटारे माछ गोटे कोन आइटम टे करबे ना पोडी हां हां माछ सब मिसी करी हां सब दिया है कदली भंडा संगे मिसी कदली भंडा संगे रे अच्छा माछ आउ ये सब मसाला दिया है कि से पोड़ा हो। अच्छा कौन कौन रखिचंती कदली भंडा अछि रसुण अछि कंचा लंका अछि अदा अछि सोरस तेल हळदी माछ लुण बस एतिक रहि जिवो। हां मासी ए नियाटा कोन पे मस्सा पे ना कोन नहीं माछ पोड़ा हो पर एटा हमर माने जो मासी रे ना घसी निया मौसा म पछरे बसचंदी मौसा कोन करचंदी एटा मौसा कोन एटा कदली पाटुका इत्यादि करछि सब से पत्र पोड़ा जो सब मिसी करी हबो से मिसीटा बंधा हैंगी से नियार पोड़ी हबो। ओहो कदली पाटुका माने सेतरे जदी बंधा हबो एटा पोड़ेनी किबा जळेनी सेतले बढ़िया रे बंधाई कि नै जिवो। मासी एबे केंदी आरंभ करिया हां दियो मते गोटे गोटे की दियो। हां अच्छा कदली भंडा को आगे रखिया। अच्छा एटा टेस्ट भलो लागिवो मसी हां हां माने पित्ता लागिवोनी कसा लागिवोनी किछ नै तो किछ लागिवोनी भल लागिवो केने कदली भंडा जदी पुराना हे एते टे कसा लागे ना। वो हां माछ टिके आधा दियो एटा मोहुराली माछ ना एतिके हे जिवो मसी हां टिके हळद दियो टिके हळद दियंतु केते इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन कदली भंडा आ हमर छोट छोट माछ माने एमतिया आपण होय त केबे खाइ नथिबे निश्चय ट्राई करियो एमतिया जिंस ओडा भारी इंटरेस्टिंग आइटम ओडा। टिके रसुण छेचा दियो रसुण छेचा अदा छेचा टिके दियंतु अदा छेचा टिके एबे माछ कम पड़ियो लंका दियंतु कांचा लंका तेल टिके दियो तेल देबी ना हमर सोरस तेल दरकार मते तो लागुची रे गोटे पखाळ पे गोटे बढ़िया पागटे हे गेलानी। हां ए ऑथेंटिक डिशोडा केबे भूलंतुनी आज्ञा आपण पर आपण पिला को भी सिखांतु से माने एंजॉय करिवे। टिके देला से पत्तर आडो ए पत्र रे दिया हबो नै एटा एटा तो कदली पत्र में अछि एटा कोन ए पोई पत्र अच्छा ओडे कखारु पत्र भी तळे अछि बदे अच्छा अच्छा अच्छा
ପୋଡ଼ି ପାଡ଼ି ଯିବ ତ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଗେ ହଁ ତାପରେ କଖାରୁ ପତ୍ର ତାପରେ ପୋଇ। ପୋଇ ପତ୍ର। ଆରେ ବା এইটা ଏବେ ଗୁଡେଇବେ ନା ପୁଅ ଦେଖିଲ ବି ହଁ କେମିତି ବନ୍ଧା ହେଲା ବଢିଆ ବନ୍ଧା ହେଲା ସେ ତ ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ଦେଖିଲି ମଉସା କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସପୋର୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଥର ପୋଡ଼ା ହବ ଏଇଟା ନେଇକି ସେଠି ପଡାବ ନା ଏଇଟା ମାଉସୀ କେତେ ସମୟ ରଖିବେ ୟା ଭିତରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ରହିବ 15-20 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ ରେଡି ହେଇଯିବ ହଁ, ହେଇଯିବ। ମାନେ ଆମେ ତାପରେ ଆସିକି ଖାଇପାରିବା ହଁ ଆରେ ବା କେମିତି ହେଇଛି ଚାଖିକି କୁହ ମୁଁ ଦଉଛି ହଁ ଠିକ ଅଛି କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଆର ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଭୋକ ଲାଗେ ସେମିତି ଲାଗିଲାଣି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ୟାକୁ ନର୍ମାଲ ବି ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଲି ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖାଇପାରିବେ ବଢିଆରେ ମାଉସୀ ଚକଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଟାକୁ କାହିଁକିନା ୟାର ଟେଷ୍ଟ ବଢିଯାଏ କୁହ ଆଜ୍ଞା ଚାଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ମାନେ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଯେମିତି ଆମର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଟ୍ରାଇବାଲ ଫୁଡ ଥାଏ ସେମିତି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପତ୍ର ପୋଡା ବାଉଁଶ ପୋଡା ଖାଆନ୍ତି ଏଇଟା ସେମିତି ହେଇଛି ମାଛର ଟିକେ ପିତା ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଯେମିତି ଆମର ତୁନା ମାଛର ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଏ ଛୋଟ ମାଛ ଆମ ଆଖି ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଯୋଉ ପଡିଛି ତାର ଟେଷ୍ଟଟାକୁ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ସେଇଟା ମୋରି ସାଙ୍ଗ ଲୋକ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ସାରିଲେଣି ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ବିନା ଚଷମାରେ ସବୁ କରୁଛି ଆରେ ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ବଢିଆ ଏ ଖାଇବାର କେତେ ଗୁଣ ଅଛି 70 ବର୍ଷ ମୋତେ ହେଲାଣି ହୁଁ। ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ କାମରେ କୌଣସି ମାନେ ହାରିନି କି କାମ ଛାଡ଼ିନି କି ସେଟା ଖାଲି ଭଲ ଖାଇବା ଲାଗେ ଏଇ ଖାଇବାଟା ଆମ ଖୁବ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳେ କାହିଁକିନା ଆମ ଚାରିପଟ ଗୋଟେ ଏମିତି ପରିବେଶ ଅଛି ମାଛ ମାଂସ ଇଏର ପନିପରିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଚୁନା ମାଛ ପୋଡ଼ା କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାରେ ଚୁନା ମାଛ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ରସୁଣ ଅଦା ଛେଚା ବଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ କଖାରୁ ପତ୍ର ଓ ପୋଇ ପତ୍ର ରଖି କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାରେ ଗୋଳା ହୋଇଥିବା ଚୁନା ମାଛକୁ ରଖି କଦଳୀ ପଟୁଆରେ ଭଲ ଭାବେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଘଷି ନିଆଁ ଉପରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା କଦଳୀ ପଟୁଆକୁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଚୁନା ମାଛ ପୋଡ଼ା।